हे गोजारा बेटी बहब महा अरे बेटी की भी है देवादाई जरा बेटी बहब महा अरे बेटी की भी है देवादाई भाभी भाभी हे गो भाभी भाभी ओ जे भाभी भाभी घूमनाई राइते यार दिने जे भाभी भाभी घूमनाई राइते यार दिने एहे समाज मोर पहन टाकाया नला है कोने समाज मोर तिलक टाकाया नला है कोने भाभी भाभी घूमनाई राहिते यार दिने समाज मोर पहन टाकाया नला है कोने समाज मोर पहन टाकाया नला है कोने तबे बेटा के बापे के बेजाई टेढ़ी अरे जा करिया है के बेटा बढ़ी बेटी के माय बापे तो घूम नहीं रे बचे আর বেটা কে বাপে যে এখন মোছে তাল দে যদি টুকু বড় বড় মোছ আইক তো ঘুরাইতে সেবার বেটা করলে লাল লাগড়া কুইলা কুদরা যেসে হবে নকি না লাখে উপরে বারে বুঝকু তোর বড়ি সমঝ মে আও নাই नकी ना बोरे बापे मोछे ताल दे तो सही गीते की ना एक बेटा का बापे बेजाई टेढ़ी अरे जा कोरिया है कि बेटा बढ़ी भाभी भाभी ये गो भाभी भाभी योरा या पुस कुटुम छोटो बड़ो नहीं पाथिन चिन्हे देखबे যদি যদি দানা পানাটা চুকে গো সেই দিন যদি বড়ক বাপটাকে কৌশিক না যে রে তোই না हमर मसीटी के बेटा है कि তোই उतना দিলে नहीं जाने মানে কেসো লাতাড়ে লাতাড়ে যদি ছুয়াই দাও না ওই সেই সময় কত না আমি তো তোকে नहीं চিনিও মানে কই যদি বাবা চিনা দেই দিও তখন পাওনাটা ঘটিয়ে যাবে নাকি তো সেই ওখরা কাকো চিনবো তো সেই কি দেখনা हे गो बेटा का बाप के बेजाई टेढ़ी अरे जा कोरिया है के बेटा बढ़ी भाभी भाभी ओ जे आपुस कुटुम छोटो बड़ो नहीं पाथिन चिन्हे एहे समाज मोर पहन टाकाया नहला है कोने समाज मोर पहन टाकाया नहला है कोने आपुस कुटुम छोटो बड़ो नहीं पाथिन
তবে কিনে গেলে ছাগর ভেড়ি তখন এই কথাটা তুই থেকে ছাড়ি হে গো কিনে গেলে দেখা কিনে গেলে ছাগর ভেড়ি তখন এই কথাটা থেকে ছাড়ি ও যে ভাবি ভাবি ভালো পুঁজি কি ভালো দাম লেথিন দেহে খুনে এহ সমাজে মোর পহন টাকায় আনলা হে কোনে সমাজে মোর পহন টাকায় আনলা হে কোনে ভালো পুঁজি কি ভালো দাম লেথিন দেহে খুনে সমাজে মোর পহন টাকায় আনলা হে কোনে সমাজে মোর পহন টাকায় আনলা হে তবে বুঝি দেখায় আগুগো বুড়া আর কত টাকায় বিহায় রাখ হে গো বুঝি দেখায় ই আগুগো বুড়া আর কত টাকায় বিহায় রাখ ভাবি ভাবি বেশি নি 80 বছরের বুড়া যদি দুই একটা বাঁচি হাত না তখরা সুদিয়া না কতনা টাকা লেকে বিয়া করো কে নিয়ে নাই মিলে হেলথি রে বাবা টাকা দে দে আনে হেলদিন কে নিয়ে আগি লাগে নাকি না তাও কে নিয়ে নি পাবে মানে কাহে আগুক লোকে ওটা মানে একটা ফোন করি রাখো যে না টাকা দে কে বেটি के बिहा देबे के কাহে নাগুক লোক গিলে এখন এক লোক গিলে বেশি বুঝয়া লোক রলা এখন পড়ি লিখি को কিন্তু অতনা বুঝে नहीं পারো कैसे कोई बेटा और बेटी দুটাই সমান तो बेटी टी के यदि ना दियो मानिले काको ना दियो तो इनकी ना बेटा छोटा संग बिया करता है गो बेटा छोय बिया करता है क्यों करबे न कि ना गो बेटा छोय बिया तो बेटी तो यदि बिया ना कसिक तो तोर कैसे बेटी हेते तो सबाई यदि बेटाई खोजो तो केनिया कहां पहुंचता भला है तो ना जतना बेटा छोटा माने अधिकार ततना बेटी छोटी करो दुई लोग ना ले तो केउ आबो यानी पृथ्वी ना कि ना है कैसे और लव मैरिज तो आहात तबे ना लव मैरिजटा होगा यदि केनिया नहीं रहो तो बेटा छोटा संगे लव मैरिज करता तो সেই জন্য মানে একর বাদে হটাই করে হেতে বিয়া করবে সে তো করি নালে তো করে দেব তো আমি করলে কাই থোড়ে হেতে সবাই যে শুন করো জোহার দাদাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জোহার তো সেই গীতে কিনা কহে হে গো বুঝি দেখায় আগুগো বুড়া আরে কত টাকায় বিহায় ওরা ভাবি ভাবি ओ जे विकास को होई टिप टिपी लटी हमर मने माने विकास मा तो किछ नियाग न गो फुटाडी एक जाकर बहु रे लागे कोनो पाइला है ननी बाबा के तो ओकरा लेखो लगे गीत है न थोई कोसी गिला देखी देखी हमर टिप टिपी लागो से तो सही गीत किना को अरे विकास को होई टिप टिपी लागे हमर मने एह समाजे मोर पहन टाकाया नहला है कोने समाजे मोर पहन टाकाया नहला है कोने
জোহার দণ্ডবোধ গড় লাগো হল ঘেচালে সক্তাইকে দমে গাই দেবে বিহান